48번째 이야기를 시작하겠습니다. 좋은 추억을 가져갈 수 있어 행복했습니다. 한국어로 Goodbye Indonesia. To Korea, goodbye Indonesia. Ke Korea, selamat tinggal Indonesia. 한국어로 Goodbye Indonesia. To Korea, goodbye Indonesia. Ke Korea, selamat tinggal Indonesia. 며칠 후 4년의 주재 생활을 마치고 한국으로 갑니다. A few days later, I will go to Korea after 4 years in residence. Beberapa hari kemudian, saya akan pergi ke Korea setelah 4 tahun. 며칠 후 Few days later, beberapa hari kemudian. 내 인생의 처음이자 마지막 해외 생활입니다. It's the first and last time I live abroad in my life. Ini pertama dan terakhir kalinya saya tinggal di luar negeri dalam hidup saya. 처음, First, pertama, 마지막. last time, terakhir. 내 마음은 이곳을 떠나고 싶지는 않습니다. My heart doesn't want to live here. Hati saya tidak ingin pergi dari sini. 내 마음, My heart, hati saya. 이곳에서 현지인들과 공장도 건설하고 Here I built a factory with the local. Di sini saya membangun pabrik dengan penduduk setempat. 공장, Factory, pabrik. 제품 생산도 함께 해보고 I also produce the product together. Saya juga memproduksi produk bersama-sama. 제품, Produk. 어려운 상황도 함께 극복해 보았기 때문입니다. It's because I overcome difficult situation together. Itu karena kita telah mengatasi situasi sulit bersama-sama. 어려운 Difficult, sulit, 상황. situation, situasi. 인도네시아는 항상 여름입니다. It's always summer in Indonesia. Indonesia selalu musim panas. 한국으로 가는 날은 겨울입니다. The day of going to Korea is winter. Hari pergi ke Korea adalah musim dingin. 겨울, Winter, musim dingin. 추위를 어떻게 이겨낼지 걱정이 앞섭니다. I'm worried about how to overcome the cold. Saya khawatir tentang bagaimana mengatasi dingin. 걱정, Worried, khawatir, 추위. cold, dingin. 먼저 겨울 옷도 준비하고 First, I prepare winter clothes. Pertama, saya menyiapkan pakaian musim dingin. 옷, Clothes, pakaian. 마음의 준비도 철저히 해야겠습니다. I need to prepare my mind thoroughly. Saya harus mempersiapkan pikiranku secara menyeluruh. 철저히 Thoroughly, secara menyeluruh. 오랫동안 보지 못한 분들에게도 인사도 해야 합니다. I also have to say hello to people I haven't seen in a long time. Saya juga harus menyapa orang yang sudah lama tak kutemui. 오랫동안 In a long time, sudah lama. 인도네시아에 생활하면서 도움을 주었던 Who helped me while living in Indonesia, yang membantuku saat tinggal di Indonesia. 생활하다 Living, tinggal. 많은 한국인 현지인들에게 감사를 드립니다. I would like to thank many Koreans and local. Saya ingin berterima kasih kepada banyak orang Korea dan penduduk setempat. 현지인,
locals, penduduk setempat. 많은, Many, banyak. 좋은 추억을 가져갈 수 있어 행복했습니다. I was happy to take good memories with you. Saya senang bisa membawa kenangan indah bersama Anda. 행복하다, Happy, senang. 한국으로 Goodbye Indonesia. 며칠 후 나의 4년의 주재 생활을 마치고 한국으로 갑니다. 내 인생의 처음이자 마지막 해외 생활입니다. 내 마음은 이곳을 떠나고 싶지는 않습니다. 이곳에서 현지인들과 공장도 건설하고 제품 생산도 함께 해보고 어려운 상황도 함께 극복해 보았기 때문입니다. 인도네시아는 항상 여름입니다. 한국으로 가는 날은 겨울입니다. 추위를 어떻게 이겨낼지 걱정이 앞섭니다. 먼저 겨울옷도 준비하고 마음의 준비도 철저히 해야겠습니다. 오랫동안 보지 못한 분들에게 인사도 해야 합니다. 인도네시아에 생활하면서 도움을 주었던 많은 한국인 현지인들에게 감사를 드립니다. 좋은 추억을 가져갈 수 있어 행복했습니다. To Korea, goodbye Indonesia. A few days later, I will go to Korea after 4 years in residence. It is the first and last time I've lived abroad in my life. My heart doesn't want to live here. Here I built a factory with the locals. I also produce the product together. It's because I've overcome difficult situations together. It's always summer in Indonesia. The day of going to Korea is winter. I'm worried about how to overcome the cold. First, I prepare winter clothes. I need to prepare my mind thoroughly. I also have to say hello to people I haven't seen in a long time, who helped me while living in Indonesia. I would like to thank many Koreans and locals. I was happy to take good memories with you. Ke Korea, selamat tinggal Indonesia. Beberapa hari kemudian, saya akan pergi ke Korea setelah 4 tahun. Ini pertama dan terakhir kalinya saya tinggal di luar negeri dalam hidup saya. Hati saya tidak ingin pergi dari sini. Di sini, saya membangun pabrik dengan penduduk setempat. Saya juga memproduksi produk bersama-sama. Itu karena kita telah mengatasi situasi sulit bersama-sama. Indonesia selalu musim panas. Hari pergi ke Korea adalah musim dingin. Saya khawatir tentang bagaimana mengatasi dingin. Pertama, saya menyiapkan pakaian musim dingin. Saya harus mempersiapkan pikiranku secara menyeluruh. Saya juga harus menyapa orang yang sudah lama tak kutemui, yang membantuku saat tinggal di Indonesia. Saya ingin berterima kasih kepada banyak orang Korea dan penduduk setempat. Saya senang bisa membawa kenangan indah bersama Anda. 한국으로 Goodbye Indonesia. To Korea, goodbye Indonesia. Ke Korea, selamat tinggal Indonesia. 며칠 후 4년의 주재 생활을 마치고 한국으로 갑니다.
A few days later, I will go to Korea after 4 years in residence. Beberapa hari kemudian, saya akan pergi ke Korea setelah 4 tahun. 내 인생의 처음이자 마지막 해외 생활입니다. It's the first and last time I live abroad in my life. Ini pertama dan terakhir kalinya saya tinggal di luar negeri dalam hidup saya. 내 마음은 이곳을 떠나고 싶지는 않습니다. My heart doesn't want to live here. Hati saya tidak ingin pergi dari sini. 이곳에서 현지인들과 공장도 건설하고 Here I built a factory with the local. Di sini saya membangun pabrik dengan penduduk setempat. 제품 생산도 함께 해보고 I also produce the product together. Saya juga memproduksi produk bersama-sama. 어려운 상황도 함께 극복해 보았기 때문입니다. It's because I've overcome difficult situation together. Itu karena kita telah mengatasi situasi sulit bersama-sama. 인도네시아는 항상 여름입니다. It's always summer in Indonesia. Indonesia selalu musim panas. 한국으로 가는 날은 겨울입니다. The day of going to Korea is winter. Hari pergi ke Korea adalah musim dingin. 추위를 어떻게 이겨낼지 걱정이 앞섭니다. I'm worried about how to overcome the cold. Saya khawatir tentang bagaimana mengatasi dingin. 먼저 겨울옷도 준비하고 First, I prepare winter clothes. Pertama, saya menyiapkan pakaian musim dingin. 마음의 준비도 철저히 해야겠습니다. I need to prepare my mind thoroughly. Saya harus mempersiapkan pikiranku secara menyeluruh. 오랫동안 보지 못한 분들에게 인사도 해야 합니다. I also have to say hello to people I haven't seen in a long time. Saya juga harus menyapa orang yang sudah lama tak kutemui. 인도네시아에 생활하면서 도움을 주었던 Who helped me while living in Indonesia, yang membantu saat tinggal di Indonesia. 많은 한국인, 현지인들에게 감사를 드립니다. I would like to thank many Koreans and locals. Saya ingin berterima kasih kepada banyak orang Korea dan penduduk setempat. 좋은 추억을 가져갈 수 있어 행복했습니다. I was happy to take good memories with you. Saya senang bisa membawa kenangan indah bersama Anda. 오늘은 좋은 추억을 가져갈 수 있어 행복했습니다 라는 주제로 공부하였습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. Terima kasih.